Di what? Strawberry. Ano? Strawberry. Strawberry, very good. Apple. Pineapple, very good. Banana. Banana, very good. Apple. Apple, very good. Lemon. Lemon, very good. Orange. Orange, very good. Watermelon. Watermelon, very good. Hey, ano ni? Cherry cup. Diin ang cherry. Ayun. Very good. Diin pagid. Ano ni? English. Ha? Mommy. Oh, ano sa English ang mami? Brother. Ha? Brother. Brother, mother. Mother. Diin pagid. Ano ni siya? Wala. Ano English ang lola? Grandma. Very good. Siyang manulaw. Ano English ang lolo? Grandpa. Very good. Ate. Ano yun ang ate? Brother. Ang ate? Brother. Uy, girl ina bala. Ano gani ang ate? Brother. Ari ang brother. Oh, ang boy, ang kuya. Ate na. Oh, ari ate. Kagano ganing ate? Mami niya. Yes, mami. Ano English ang mami? Niya. Ate. Din ang ate. Ay, din. Sister kag ang ate. Ay ang sis. Ang ate yun. No, younger sister. Inaya, baby sister. Ay ang ate. Hindi, oh. Ate. Yes, ate, sister. Hindi na hindi sister ya. Ari ya ganing younger sister. Ini siya sister. Very good ka bala na. Mama. What is your name? Ha? Hmm? What is your name, anay? Mama dali lang. Dali, na kayo school ka na, di ba? What is your name, nak?